Asante sana, tuko majira ya saa sita saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJ Mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga. Tuko tarehe 11 za mwezi wa 8 2026. Kipindi ni Baraka16. Katika yale ambayo tutazungumza tutazungumzia kuhusiana na lile swala. Kuna swala kubwa hapa. Nimeona ni vyema niweze kuwaleteeni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa mapendekezo kupitia sheria nambari 23 mkato 014 ya tarehe 22 mwezi wa Mei 2023, ambayo imeweza kutengeneza arbe ya defense, yani urade. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao umetolewa na serikali, imewataka watu wote ambao wanashika silaha waweze kujikonforme na hili. So hapa kuko kitu ambacho sio kila mwenye anakamata bunduki basi ni mzalendo. Sasa kuna kipimo ambacho kitakwenda kufanywa, ikiwa kama ni kuchuja wale wafeki wazalendo na wale wazalendo ambao watabakia kwenye misingi ya uzalendo. Hilo ni swala la kwanza na ni swala nyeti, nitalifafanua kwa undani na pia kuonyesha baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa kufanya. Pia tutamsikiliza Mzee Jacques Baguma, iko na NQT denye anaona ni vema kuweza kuizungumzia dalili za M23 kujaribu kuchukua administration, kufanya vitu mbalimbali. Kuko kitu hapa ambacho hakiko sawa. Tumesikiza matangazo yetu ya asubuhi, RCD tumeshuhudia RCD CNDP hawakuwa wanafanya haya ambayo hawa wako wanayafanya. Matakwa ya hawa kwa sasa hivi yako tofauti. Na tofauti ni nini? Unajua wakati wa RCD na CNDP kulikuwa hakuna umuhimu wa kusema kwamba waweze kugawa nchi, federalism, kwa sababu mwenye alikuwa anaongoza nchi alikuwa ni wa kwao. Yaani mwenye alikuwa anaongoza Kongo Alepoke Kabila ndiye sasa hivi ndio rebele mkubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kile kipindi waanze kuongoza administration, waanze kupanga, waanze kufanya hivi, waanze kutafuta kujigawa nchi igabulike, kwa sababu kiongozi wao ndo yule. Sasa kuko ile frustration zilikuwa zinasubiriwa kusema kwamba kama itatokea Kabila anashindwa kurudi kwa pouvoir, basi option ya mwisho ni kuweza kulazimisha nchi iweze kugawanyika. Hicho ndio ambacho walikuwa wanakisubiria. Kwa hiyo tunaenda kufanya comparison à l'époque c'était ceci, lakini leo ona wanaanza chukua hivi. Unaona ni ile nia tu ya kutia pressure, pressure ambayo tuko tunawatia na ambao pia na wao wako wazidi kuonyesha juu ya kujaribu kuintercale mipango ya serikali. Haya, wafungwa wametolewa wa M23 lakini kufika kwa upande wa M23 wanakataa wafungwa wamoja, wanasema kwamba hawa sio wenzetu, tunataka wenzetu. Wanaferi alizo kwa wafungwa gani? Kuna wale wafungwa ambao ni mapio za hali ya juu za M23 zenye haziwezi kuachiwa huru. Ili tuambiane, kuna wale wafungwa kabisa zile pio ambazo ni mashuhuda, ni wenye wako wanaongoza operations za M23 financièrement, logique, logistique et aussi na ideologie. Wale wako jela. Sasa M23 inajaribu kulazimisha serikali ifikie hatua wale muhimu wafunguliwe, na sisi wale tunawakamata tunaweka kama vile ushuhuda. Kumbuka kesi yetu sasa hivi iko mahakamani, kwa hiyo wale watatumika kama mashuhuda kwa yale ambayo wamerekodiwa wakizungumza na kwa yale ambayo wao wanayajua kwa hali yenye iko inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. So haya na mengine tutajadili hapa kupitia Baraka1 TV. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV na pia kusikiliza matangazo kupitia Radio Mutula FM ambayo inasikika moja kwa moja kutoka huko maeneo ya Shabunda, tukiwa tu ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Natumai kila kitu kiko salama na tungane wote kwa pamoja.
Nikuletee taarifa ya muhimu ambayo wazalendo wanatakiwa kuweza kuielewa na kuifuatilia. Tuanze hivi. Inasema kwamba le gouvernement rappelle les conditions légales d'intégration de wazalendo dans la RAD. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inawakumbusha masharti ambayo ilitolewa kwa wazalendo kuweza kuintegre ndani ya RAD. Le gouvernement congolais a fixé le cadre pour l'intégration des combattants wazalendo au sein de la réserve armée de la défense RAD. Elle ne sera ni automatique ni collective. The same thing ambayo serikali iko nasema juu ya mixage na brassage. Haiko aseme parce que tu as pris les armes, tu es congolais, tu prétends défendre la patrie, aseme deja uko qualifié kuingia mu processus ya RAD. Serikali inatoa mashuruti ili kuweza kujiintegre mu RAD. Kutokana na sheria 23/0114 ya tarehe 22 za Mei 2023 inasema ya kwamba ambayo imetoa obtention ya statut ya volontaire pour la défense de la patrie VDP est conditionnée par une procédure individuelle et rigoureuse d'évaluation. Les autorités précisent que l'appartenance à un groupe d'autodéfense, une milice locale ou Maïmaï ne donne droit à aucune assimilation automatique dans les rangs de FARDC. Pour être admis comme VDP, chaque candidat doit suivre 4 étapes obligatoires. Inasema ya kwamba hii sheria inasema haiko kwa sababu mtu iko ndani ya kundi la autodefense, iko ndani ya kundi la uasi, swate, maimai yote ile haikupi mamlaka wewe kusema kwamba deja uko defenseur wa patrie, kwamba uko VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Kuko sheria 4 za muhimu ambazo kila mtu anatakiwa aweze kuzitekeleza. Ya kwanza, identification biometrique et physique. Ndio ile yenye tuko tunasema kuweza kuidentifia kila mzalendo, tujue tuko na wazalendo wangapi, na hii inafanywa iko ni individual. Sawa? Komanda X, karibu leta wanajeshi wako, uko na wao ngapi? Niko na 100 elema. 100 elema haya wanakuwa identifie biometrique kwa kisasa kidijitali, na kila mmoja anaonekana. Rajabu huyu kwa hapa, Kabonga huyu kwa hapa, Akili huyu kwa hapa, Mzongo Suma huyu hapa, Baba la Baba huyu hapa, The One and All in Town huyu hapa, DJ. Yani kila mtu anaonekana jinsi iko na anafanywa identification ikiwa iko yepeke. Swala la pili, selection sur base de critères d'aptitude. Wana selectionner kulingana na gisi aptitude yako iko, namna yako uko. Sawa? Twende ku aptitude physique. Uko vizuri kiafya, elimu haikuwa compter beaucoup plus mu armée, mais ujue kusoma na kuandika. Aptitude yako en general, kwamba muonekano wako ukuwe uko fiti. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, cantonnement dans des sites dédiés. Kutakuwa cantonnement kwamba wazalendo wote watakamatwa, wanawekwa sehemu moja, wanakuwa kantone fasi moja. Kisha formation militaire reglementaire. Kisha sasa wanafanywa mafunzo ya kijeshi yenye kuwa na miongozo sahihi ya kijeshi. À l'issue du processus, seuls les candidats retenus reçoivent la carte nationale de VDP, document officiel d'incorporation dans la réserve. Baada ya mchakato wote, wale wenye watafaulu mchakato ndio watapewa vitambulisho kuwa ni wazalendo, na vile vile kuweza kuingia ndani ya jeshi la akiba. Le gouvernement insiste sur un critère d'exclusion absolue. La probité est formellement exclue tout individu ayant commis des exactions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou faisant l'objet de poursuites judiciaires
En s'appuyant sur la loi 23014, l'exécutif entend ainsi encadrer l'engagement des volontaires civils et éviter la légalisation des milices échappant au contrôle de l'État dans le processus de pacification de l'Est. Donc, kwa hiyo tu ambapo tunaenda kumaliza vita. Unaona? Vita inakwenda kuisha. Pointi muhimu hapa yenye nitaka pia nigusie ni hii tout individu ayant commis des exactions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Yeyote ambaye anajua ni mzalendo alifanya unyanyasaji, aliwanyanyasa raia, aliwatesa raia, alifanya makosa ya kihalifu, uhalifu wa kivita, uhalifu wa kibinadamu. Hawa watu na ni justice haitawaishape, yani kwamba sheria haitawaacha. Ndio maana sasa tunafanya hivi, tuko wazalendo sawa, tunashindwa kujikomporte comme ba defenseur ya droit, tunashindwa kujikomporte comme ba defenseur ya patrie. Bwana, niko nasema kila wakati, baada ya hapa sheria iko. Hii sheria tu tunasema aseme integration yani haiko ku M23 tu, hapana. Iko mpaka ku wazalendo, iko mpaka ku FRDC. Yeyote mwenye anajua kwamba alikometre ma crime de guerre, crime contre l'humanité, ma exaction, ma violence, bon, ndio hii yote tuseme tu yote exaction yote iko ndani, violence, viole, vole, vyote viko ndani. Mzalendo yote mwenye alihusika na hii papa, sheria haitamwacha. Kwanza hauta beneficie carte ya kuwa mzalendo, hauta beneficie kuwa identifié. Donc ile mabenefice yenye wenzako watakuwa wanapata, wewe hautapata. Ndio ile yenye Dato alikuwa iko nasema, utajikuta wakati wenzako sasa wanataka anza kula matunda, tuanze kula sasa raha ya kupigana. Kwa hii miaka yote tunapigana na waasi na vita inaisha, sasa ndo justice inaanza kufuatilia wewe, general A, general B, general C, unaanza kuwa naenda samba kuparke. Unasikia general B balimfunga miaka 5, fulani balimfunga miaka 10, fulani kifungo cha maisha, fulani hivi. Wakati huo wenzako wanaanza kula. Ndo hapo sasa unasikiaga watu wanaanza kuya, nous les ressortissants de nous réclamons la libération sans condition de notre frère. Wakati kuna commettre hii makrimi, mlikuwa mko wapi? Eske mlikuwa namuona, mliwahi kumwambia bwana arete benye uko nafanya tu? Sasa hakuna. Kila mtu alikuwa iko kimya. Wakati uko nafanya anaingia maherere, hakuna mwenye alikuwa anajinkete. Sasa sheria inasimama, inaanza kukamata, inakuwa ni problem. Hii ni kitu ambacho kitafanyika na kitakuwa. Ndio maana niko naomba sana ndugu zangu wazalendo, sana tujiweke mbali na maovu yeyote yale ambayo tunafanya. Uko na bunduki leo, lakini kesho hautakuwa na hiyo bunduki. Uko na bunduki leo, lakini haujui nani mwenye hiyo bunduki ataibeba kesho. Leo uko na cheo, kesho labda hautakuwa na cheo, na hakuna mtu mwenye ana remain kuwa na cheo milele na milele. Amina, haikuagi. Utakuwa na cheo un certain temps, soit utakufa, Mungu atakuita na cheo kitaisha. Sasa kumbuka watu wenye ulikuwa uko nao unawacha namna gani? Utasikia watoto wa fulani yule baba yao alikuwa mtu mbaya sana, mzee nilikuwa simpendi mimi. So unakuta kwamba unaachia familia yako doa yenye haitafutika. Utaacha watoto wako wahangaike juu ya makosa yako, wewe unaangamiza toute une generation. Kwa hiyo tu na wakati wa kumedite na kusema kwamba kila kitu kinakuwa kina mwanzo kina mwisho wake. Hii ni barua kutoka kwenye makao makuu ya nchi, inawataka wazalendo wote waweze kufuata mpango. Haiko kila mwenye iko na bunduki aseme ni vrai mzalendo. Haiko kila mwenye iko najiita mzalendo aseme ni vrai patriote. Unaenda kuwa uko na bunduki, bunduki yako ni ya bwizi, uko mwizi, uko bandi. Kwa hiyo hauko vrai patriote. Unaenda kuwa uko na bunduki, bunduki yako ni ya makope. Kwa hiyo hauko vrai patriote. Bunduki yenye iko halali ni ile ya mwenye kuanzia roho, esprit na mwili yake, inasema ke mimi niko hapa juu ya kutetea taifa yangu. Kwa hiyo ile bunduki yake inakuwa iko na manufaa
ya hali ya juu. Hii ndiyo kanuni ambayo imetolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kufanya identification biometrike ya wazalendo wote, waweze kujulikana kisheria, wote wapate vitambulisho na tujue tuko na effective ya wazalendo wangapi, na hii makavuyo ya wazalendo wa fulani iishe. Tuko tunajua mu republique yote tuko na reserve armée ya defense rade, tuko na 100,000 elements, na hii 100,000 elements mu province ya Sud Kivu iko inaongozwa na coordinateur fulani, mu Nord Kivu inaongozwa na coordinateur fulani, ku niveau national inaongozwa na fulani, Manyema ni fulani, Bawele ni fulani, Otuwele ni fulani, Katanga ni fulani, Kale nani Tanganyika ni fulani, Lualaba ni fulani, kote ni fulani. Kila mtu ajulikane kwamba mu province coordinateur wa wazalendo ni mtu fulani, mu territoire fulani. Hapana hii hapana hii yenye uko nakuta wazalendo mu sektere moja tu muko presque ba generaux 10, na kila generaux iko na commandement yake, na kila generaux iko na kamba yake, na kila generaux iko nafanya venye yeye pekee anajisikia, mwenzake asimwambie kitu. Unaona, inafika mpaka hatua wazalendo wakikutanana kumarenyo wako unaambiana ewane kila mtu afanye vyake bwana, haikuende uliniita mwiki kijeshi, nilikia umumepeke na ndugu zangu aonipatiage silaha, aonipatiage risasi, tunana pigana hapa. Unaona, kwa hiyo usinikomande, kila mtu kuna basoda yake penye kuna komande. Huko unasikia hizi ni makauli zenye zinatokeaga mara mingi mmavikao ya wazalendo, juu wakati wako naambiana ukweli, wengine hawapendagi kuambia ule ukweli wenye wako wanaambiwa. Kuta generali iko na wasoda wake 5, generali iko na wasoda wake 6, 7, 8. Ushon akienda sana ni basoda 20. General huyo, lakini umwambie sasa, eske unajua reglement militaire? Wengi hawajui reglement militaire. Hawajui infractions za kijeshi. Hawajui consignes za kijeshi. Ni ile tu kujua kupiga risasi point barre. Aina za bunduki hii na hivi haijulikani. Na ndio maana serikali inasema licha kwamba tumejitolea, lakini inatakiwa tupate mafunzo ya kijeshi. Haya mafunzo ya kijeshi ndiyo yatakayotufanya tuweze kuwa imara na kuimarika kijeshi, na tuweze kuwa tuwekwe katika standard ya kimataifa, juu kila nchi iko na jeshi la akiba. Isipokuwa tu jeshi letu la akiba ndio liko désorganisé, ndio liko désordonné, ndio jeshi la kwanza lenye liko na wanajeshi wenye hawana mafunzo, wanajeshi wenye hawaelewi kijeshi, lakini wanajua kupiga bunduki. Unaona? Kwa hiyo binafsi hii ni nafasi muhimu, tusiingize politiki huko ndani. Biko nataka wakamate wabatie nafasi moja, na M23 itakuwa kantone. Sawa? M23 bataingia mkantonema, batenda wekwa sehemu. Sawa? Bana wekwa sehemu, banaanza trier individuel, bali ba Kongole wote banawekwa pembeni, ba Rwanda kwabo. Ile itafanyika. Kwa hiyo ndugu yangu, sio jambo la kushangaza. Kuhusu swala la masomo, kuna ndugu yetu hapa kutoka Dar es Salaam aliniandikia, anasema ngoja nisome kwanza, nisome huu ujumbe wake. Nimeona ni muhimu sababu kuna baadhi wana support masomo ifungwe Nord Kivu na Sud Kivu juu ya kuampeshe hivyo. Wengine wanasema kufunga masomo Nord Kivu na Sud Kivu ni kuencourager ba M23 sababu wataprofite hiyo occasion kuweza kufanya mambo yao gisi wanaona, na hivyo itatuletea hasara kubwa. Anasema look, I heard your news talking and discussing about the dedication. Nimesikia taarifa zako na kuzungumza kuhusiana na elimu bro. Tukifunga shule za East ni mistake kubwa. Itakuwa ni njia ya kuwapa wahasi nafasi ya kujitegemea sawa na kupata sababu ya federalism. Nafikiri ni mawazo yake. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao walitumika katika upelelezi wa wakati wa mzee Laurent Desire Kabila. Kwa hiyo ni mtu mwenye anaelewa sana masuala ya upelelezi wa nchi. Kama mlio kusikia kuzungumzia sana na Surible, ni mmoja kati ya watu ambao wachache wamebaki katika upelelezi wa ndani na wa nje wa Surible.
Asante sana ndugu yangu, nashukuru kwa kuendelea kusikiliza matangazo yetu kupitia Baraka1 TV. Na ndugu zetu wa Goma, kuna ndugu zetu wa Goma, wao wanasema kwamba kufunga masomo ni sawa tu wafunge masomo juu hatuna franga za kuendelea kulipa. Sie huku wanatukwamisha, kisha wanatuambia tuendelee kulipa mafranga tena. So tunakuwa tunakwama. Wewe tunapokuwa tunakwama, tunakosa pa kukamatia. Hilo pia ni pointi. Sasa tukikamatia hizi vitu mbili kwamba watu wenye wako Goma wao wanasema ni muhimu masomo ifungwe kwa sababu hawana pesa ya kulipa hiyo masomo. Unaelewa? Hawana pesa ya kulipa hiyo masomo, hawana kazi zitawafanya wao waingize hizo pesa kwa sababu kazi zote wamezichukua M23. Ushaelewa? Sasa wao watalipa masomo nini? Ni heri serikali ifunge tu masomo na tusubirie kama ni miaka 4, kama ni miaka 5, kama ni miaka ngapi? Sasa tutamalizana na hili swala la magaidi. Masomo inarudia tena kama kawaida na watoto wataendelea juu. Hata UNESCO yenye inajeraka haya masuala kimataifa wataelewa kwamba situation yenye iko Goma na Bukavu ni inaweka wanafunzi katika hatari kubwa. Imagine miaka 7 mzazi alikuwa ashazoea gratuite ya enseignement ya watoto, kisha leo uje umwambie kwamba aanze kuwa analipa tena franga yenye iko analipa, banakata zile franga zinaenda kusapoti terrorism. Uone kama ni haikubaliki. Hata UNESCO hii swala haiwezi kubali. Wanasema kila mtoto, yani kila mwanafunzi banatoa emo 2% inaenda kusaidia M23. Donc 2% inaenda kusaidia mauaji yenye iko naendelea Mkongo. Eske sasa normal? Hata YouTube pia haiwezi kukubaliana na hili swala. Platform zote za dunia haziwezi kukubaliana na hilo kwamba wananchi ndo wakuwe tena wana support rebellion. Ile haikwagi, haiwezi kuwa na haikwagi. Kwa hiyo tutajaribu kuangalia, labda na wewe pia mwenye uko nasikiliza unaweza ukatuma maoni yako. Je, unaona ni wakati sahihi sasa hivi wa kusema kwamba serikali ifunge masomo? Kwa sababu serikali imetoa taarifa, imesema kwamba nomination za M23 wao wanazipinga, na wenye wako reteni ni wale wenye wanajulikana, wenye walikuwa nome wakati serikali iko inaongoza, au ambao wamewekwa wala hawajulikani. Lakini M23 inaimpose, inasema wake wenye wao wameweka ndo wenyewe watatumika. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia sasa hapa nani mwenye atakuwa na mkono wa chuma wa kuweza kulazimisha masuala yaendelee. Swala jingine linakuja, kama raia wananchi wenyewe walishindwa kujitokeza kwa ajili ya kufanya mgomo baridi, basi wako na kila sababu ya kuambia watoto wao kwamba mulo wa masomo unaanza, wasiende kuandikisha watoto wao masomo. Kisa wanasema hatuna franga za kulipa masomo. Kama masomo ni ya bure tutawaandikisha, kama ni ya kulipa hatutawaandikisha sababu hatuna franga za kulipa, hatuna kazi. Ushelewa? Hiyo ni moja. Kwa wale ambao wanasoma vyuo vikuu, tulishuhudia kuwa naona hapa mara mingi wanafunzi wa vyuo vikuu university, wakati kunakuwa kuko nomination soit ya DG mwenye wao hawakubaliani naye, walikuwa wanaandamana na wanakataa kwamba sisi wanafunzi tunakataa changement ya DG fulani. Lakini ambacho kimefanyika kwa M23, hatuona reaction na komite ya ba étudiant haijatoa hajiprononcer est-ce biko d'accord na hii nomination ama wanapinga. Lakini yote kwa yote wenyewe wataweza kupatia uzito hili swala ni wazazi wao wenye wako wanatoa pesa zao kuwalipia wanafunzi, kuwalipia watoto wao, wakisema kwamba sisi pesa zetu hazitakwenda huko, ina maana pesa zao pia hazitakwenda na masomo itabakia kuwa frekante mpaka pale kwenye dalili mpya zitakuja. Lakini kwa njia moja ama nyingine, ndugu yetu hapa ambaye amesema tutakuwa tunafavorize M23 na muunga mkono kwa 50%, na pia hawa ambao na wao pia wanasema kwamba ni vema kama watainsiste kulipa zile franga, na wao pia hawatapeleka watoto wao kwa masomo, donc masomo haitakuwa. Na mimi pia nawaunga mkono kwa 50%. Ina maana niko huko 50 juu kila fasi pia kuna sababu zake. Tukikataa kwenda kusoma, ina maana tunafavorize M23 wafanye kenye wanajisikia. Na pia tukisema sasa tuende tusome, hatuna franga za kulipa, tutalipa nini? Na wao wanalazimisha
tunalipa tena DD zile franga tusema tusome tunalipa franga ziko zinatufanyia tena sisi maovu, na maana tunalipa mtu franga, zile franga zinatugeukia kutufanyia maovu. Kwa hiyo yote kwa yote, ngambo zote mbili ziko na sababu za msingi. Kikubwa tu ni kuendelea kusikilizia serikali. Imechukua maamuzi, imekataa ule mpango, mengine yote tutayafuata kulingana na muda jinsi huko unakwenda. Nafikiri Jacques Baguma tutamsikiza majira ya saa 9 kwa sababu naye pia amezungumza hili swala na muda wetu umetupa mkono. Tutakutana majira ya saa 9. Bye bye.